Percent lang. Game, game! Rebound. Binigay kay Robert. Robert! Basket. May darang hilo. Yeah, basket ah. Tigang Samar. Jeff by Budre. Bang! Video ano? Video, picture, picture. Pag-abot pa. Uy! Nagpapakilala rin! Picture, picture! Picture ano? Picture! Ay! May nagkakala... Uy! Ano na? Sumalaksak! Pinasa! Jump shot, basket. Bang, bang. Score na natin. Pareho! May score! Pasa ang kuya! Kuya, nagkamali! Kuya Mio versus Rusi! Mio! Basket. Secure! Basket na Ang Mio. tungan! Mio Travis! Mio Gerto ito! Nagdalaga ako. Ang Kuya Candiza. Number 17, kontra Mon. Ey! Bang, bang, basket. Nagpapakilala rin! Picture, picture! Mio, nagdadala ng bola. Nagdadalang tao! Patak ang Jeffrey. Patak ang Mio, Mio. Oh, Noel. Uy! Next is the rebound. Without jumping. Lex! Pinasa kay... Oh! Christian. Wow! Basket, di ko mapasa. Picture, picture! Pag nakakabasket ka daw itong kamera. Sayang itkuhan. Pag-upload. Ispirin ko ng Jeffrey. Ispirin. Nahatak ang Mio. Jeffrey! Jeffrey. Jump shot. Wow! Oh! Walit laban. Patay na. Ito na! Pasa kang kuya! Kuya! Thank you for the love. Jeffrey again. Wait, on. Walay na. Picture na may picture! Pag-ausar na tripira naman mo. Pasahan lugod niyan. Rex, dribbling the ball. Point guard. Atak ka Robert. Pasang kuya! Kuya! Umaskip! Wow! May darap nga hilo. Kang Samar. Pare-crack screen. Kanya-kanya ini. Ruel, dribbling the ball. Atong shot. Ruel! Piso! Wow! Pasakan Mio Gerto. Number 17, tumatalaktak. Walay lang. Pumasa! Pasok. Kuya, bumasket! Wow! Wala pa. Score 15-11. Atakan Ruel. Wala pas. Picture, picture! Grabe. Yan na ni Ismelda. Yun eh. String of connection. Sayang dita. Connection. Anyway, pasang 10-10. Ball! 10-10. Balyo na, balyo. Balyo. Kaya score. Yung balyo ng goal. 18-11. 18-11 to. The next score. Yung balyo ng court. Meron nga sabay kita sabitan.
Garcia. Hey! Yan. Lex, nagdadala ng bola. Tumera, pinasa. Oh, nahuli. Nagdadalang tao. Lasal, number 41. Pinasa. Pinasa kay Lex. Sayang, ulit. Yan nga rin eh. Lex. Oh, kuya. Bumasket. Ruel, nagdadala ng bola. Solo move. Sulumog. Pinasa. Pinasa sa mukha. Wow! Wow! Smile. Smile. Brought to you by Sweatpants. Pass break. Fast break. Wow, basket. Ano to? Naglapos ng bola. Ito na. Hindi pinasa ng maupay. Out to. Sige, okay lang ito. Susunod, hinayin ang pagpasa, bangin makasagasa tayo. Let's go. Ulit, just calma. Just enjoy the game. Smile na di. Labas Ayan. Yeah, from Kabuyan. Jason K, number 15, tumira ng lakas. Oh my God. No good. Daselio, naghanap ng mapapasahan. Yeah, oh. Kuya, bumasket. Wala. Nice one! Nagdadala ng bola Lanza, number 41, Calden. Ninyo Travis. Pinasa ulit, naghanap ng bola. Daselio. Candesa. Wow! Pinaupo pa. Brought to you by Red Horse, extra strong. May tama ka. Kick, touch. Pahaw. Ano yung foul? Nice nagdayon. Wala nakatay na yan. Sasab ka na din. Score 18-15. Noel Nuera, Leopold. Makapulat pag ginawa ko yung kuwan. Candesa, naghanap ng mga pasahan. Candesa, wow! Sa kanya ulit. Salaksak. Wow! Wow! Pinas. Dasilio. Rebound ni Kuya. Kuya, bumasket. Wow! Rebound ni Ricardel. Lasal. Agawan ni Viva Pitsinyor. 3 point ni Manghod. Rebound ni Kuya. Nasabay pa. Oh, brought to you by Magic Sarap. So nang kagad. 17-18. Counted. Score. 20-17. 22 na. 22, 19. Oh, ang goal man ito. Ang goal. Charles Daselio. Darwin. 3 point. Sa kanya pa rin. Charles Darwin. No pa rin. Pass break kay Kuya. Wow, hinami-hami way. Kuya, nag-attempt. Pasa. Jason Kidd, number 15. Wow! Waray kulbang inaabot. Picture. Picture na. Oras, 22-19. Kuya, nakarawat yung bulang. Rex, pasa kay Kuya. Kuya, basket. Wala. Manghod, tumirang tres. Rebound ni Kuya. Good! Tapal! Go! Wow! Inuulit ka! Same ball.
Boses. Oras, 24:19. Dotong. Oops! Muntik na, inagaw ni Kuya. Uy! Tapal ni Kuya. Kuya lang dyan talagan. Kuya! Sumay step! Pili step! Wow! Wow! Picture, picture! Picture anay! Ang sanay pag-upload. Paula, Paul, Paul! Oras, 24:21. Gago nga ang oras. Three-point cross Darwin. Mio Gerto. Pinasa. Naghahabol. Wow! Basket! Basket na, basket. Nagader na, nagader. Mana agad project? Pare. Pare. Guys. Kumana agad project? Kumana ning project? Bakasyon lah, bakasyon. Engineer. Istorya pa kami. Nilungon daw kita ng tapon. Nakuha, nakuha, nakuha. Nakuha ang basket, nakuha. Paula, Paula. Oras ko Oras, na. 26:23. Mio Gerto. Mio Travis. Mio. Umasa. Tato. Dari Travis. Wala pa ikatulog. Okay, Travis lang ikatulog. Iya lagi ako. Nag-alimaw. Ano, waray tres. Ay, parang mamadayon. Waray. Waray ka ng tres. Wow! Picture ano, picture? Picture, picture. Sumbay, kwek kwek. Hello! Tapal ni Mio. Bago ma-change oil. Foul, foul, foul. Foul, foul. Pareho lang kita ito. Pareho lang kita, pareho. Hari ka pa ako, lo. Cengko. Ala ito, Cengko 26. may bayabas man ang gawas. May bayabas man ang gawas. Tabunan tala ito. Ay, pag binuhat. Oo, wala din yung katumada. Oras, parehas. Moni, anong sa tato nito? But ngay, nagot. Christian, Oh, na 3 point na, 3 point. basket lagi up. Penalty na ulit, penalty. 8 sa S. Ay, ba't na camera? Camera lag. Jared, Christian, jump shot, quarter. Amo pa na. Nakuha ang video, nakuha ang video.
Jeffrey, balik ka ng screen. Ayuso na po ng ayuso. Mio. Ayuso kayo. Mio, bago mo change oil. Oy, balik screen. Bigay kay Jerwin. Jerwin. Wala na pumasa. Wala na pasa. Ay, napagpasa ang kuya. Pagkatong, 30, 21, Uri ka kuha. Uri ka kuha. Ang video. Let's go. Tubig, wala. Noel. Romeo. Basket, panimenta. Isa pa. And one. May foul. And one play. Ano, nakaw na liwat. Dua. Alamat, kung sa stop, iyalah. Pareho 30. Ayaw, Ton. Ton. Sila na kay Basket. Naglanto na niya, pero paano daw ako iiyak? Basket usa. Waray, ba't tinibila? Tinibila. Dari basket na ubos. Dari ko na basket. Dari foul pantit. Six, mga salaksak. Sige. Waray, good. Wala. Holo! Foul. 31 pala. Uno pala. No basket. Usala basket ang ganina. Kalas.